guys, so ito yung nakuha ko na marigold. Marigold ba ang tawag dito? Kitantay na niya titawag da. Kasi ijay ayan daw yung bangbangsit. So African marigold kuna na. So dito yung aray kumingming. Gagaraan na matimapan ag kutingting tisaka dito. Kita niyo mamatikas ta. Ayan ti saka mi oh. Magkwasit ka matan mingming. Kagaraan na nga. So daytoy baji ko na da nga aramidan da nga mabalin nga ti. I'm not sure. Kasla ada tinangig ko nga kasjay. So yellow and then orange na orange ni oh. And then yellow mut lang ngam daytoy double mut lang daytoy pero mas double daytoy ni oh napuspos kultipan naka double na ayan parang 10 times ang pagka double niya ito parang 2 times lang yata. So ayan no makuti daytoy mayat na banglo pumanaw dagiti lamok. So dayto yung inatukul. Oh my gosh, nay wanan di pintas nan. So dagito yung naalak and then adati nalak kamay sang strawberry umadunto dayto yung lang kasi agkaroon ng genie tawag ko dyan ubing na. So dayto lang tinabati adati dadakkel ngem dadakkel nga nakapat ngem nakangingina. So dayto lang din nalak mabaling nga umadu dayto tada iti saringit na ba ag saringit mat lang. So ayan may sarang tinaalak pa iso lang ti kunak idi nga agala nak nga maguroy pa lang takwa nalamiis on pa iti kwa pagmula ako kunak idi and then naibusan nak gaya mo naminda nga inala ito yung kamote. So ayun lang paki-comment kung mabaling nga maaramid nga ti daytoy kasla nga dati nanggag ko idi nga kasjay tin bagada nga mabalinda nga pang titi sabong na daytoy. I'm not sure, hindi ako sigurado. So pa-comment sa may mga alam. Ayan, so napigsa ti angin na damdama kat imulak dagitoy ngem alas 6 ta dito yun nga kitaon nyo pa ilang ti init na napigsa pa ilang ti init na and then napigsa ti angin namanen. Ayan nagad-ado ti bulong na dayto yun nga kalbo lang nga ikat adumot din ti nagtutubo nga bulong na. So thanks for watching again.